Malikona Maliko Rame Bella Gelefo, Fanfayabana, Watami, Mission Malika, Rame Fada Kane, Malikono, Jem Fan Befe, Jen Kishi, Bella Rafulibai, and Sheikh Mamadou Kulubali Lofe. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. كل باشتي. ملاتنا. أكرافة معي. وكرا إن شاء الله. بلا يا ناما بروكم. إن شاء الله. أمي مشام كنا كان فايدة كنا. إن شاء الله. يا ناما بروكم كنا كذا كان فايدة كلي كتاسيف لأنه كنا. ودي أنا جم الله. الحمد لله رب العالمين. عم بيلا فوق على بركة دنيا نحكي الله أدو وجويا دعاء دين وكذا ندبو كما. فهم فهمي يا يباسر بس الله سلامه كافم يا عندنا كلو دوكما كلو بادو كلو بركة ماندو كلو بيك أبو الله بلونا كلو بيجواني أتما عمنا مفو عن لم يبغوي فايدة لا ويا اللهم صل على الموصوف بالكرام والوجود أبي فوتان دي نعاش نيم ولدو كلو من أبي إما هو بكوكر بالنا أتي فوتان أبي فوتكو اللهم صل على الموصوف بالوجود محمد ورسول الله صلى الله عليه وسلم والكرام سيدنا جبريل عليه السلام اللهم صل على الموصوف بالوجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرام ابو بكر الصديق رضي الله عنه اللهم صل على الموصوف بالكرام والوجود محمد رسول الله والكرام عمر ابن الخطاب رضي الله عنه اللهم صل على الموصوف بالوجود محمد رسول الله بالكرام سيدنا عثمان رضي الله عنه ابن عفان اللهم صل على الموصوف بالكرام والوجود محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكرام علي ابن ابي طالب رضي الله عنه يلا سلامو اين اللامه ni salatu ni duna kono kam ni ala ga da asebe ko mo fdel ka fali nga al wujudi tigi joye ala temele mo ala krado jimi mamulo ala krado nono mamulo ala krado wori mamulo ala krado ban na wata parce que adira ale di ma ka fo ay nga muna kuma la shugana dono nella kana ko ngo kira woni sey baw ka chafo ata damate ngo azan usaini muyu todo biño dala fatuma bintu ya rasulullah mu ya todo biño dala abura bili mina ana chekra bili ni ne ko impunye bon ni dun kira non kilon fe akelo kili dala keri fe ni ni kilon kili konya ala banina otuma abem mine olula o asan ni usaina fokana bla jenshi fu kelingele mbela na kilon kili no wali soro lela ko ma bitay ko jaan me kono parce que man kezba ala rasulullah falyataba wa makyadahu ila nar otuma islamu ni salatu ni yen mine ka ba ni yen mo dini churina o kuma ni kala bi kam ma ko foklay ala ne be fi kan ganyere ala na kan ko so ala me fi kan kay ala kan ko ni kala be fo ya muhammad Arambaza nuru ibn Abdullah ya Muhammad arambaza nuru ibn Abdullah siyatan sabayki nyasalu ima wo min ni gashi go kono lema fo ala ka safa nganduma salatu ma dago kam ala ka sapachi nganduma na ala netana ngola utana ala hera kenyi ala na buludia ala ngishi ubi aye ni salatu ay aglanka dima musuh bil wujudi kuma banu no te ni chama ngo fa la masala al musuh bil karam wal wujudi ya ote otuma shilamo ni faida folo ka de o ma mi be sega ona fa gien ane la parce que kira kanu ani kira bono kanu ni yo kanu o era ti sega da gien masa fitine ne be di gien nan kare ko ko ye fen ri ba da be folo da ki am be dala ko ya to de otuma ala ka hera kani o ko timele ngo e mo mi gele abika shilamo ayalla me kanyeni hakli moy ama foko ko wuli ka osi diga boglana ka kuma na musu yo folode ibi dalen do glanga ibi da fe jey ba fo tu bismillah jine kakala e borami ne bona koble ka bo koble ka ta tuble ka bo tuble ka ta tongumle ta fo shigilirie ko ne mahanana ne sanu yi mahanana ne wari ni mahanana tarima ne ko la ne pakira ni kala so ko manda fe sinya sama iga so ko bo billahi lezine salatu ni yake ni kila ka foko kama amanye o kuma yere ki yere ni nga sanu dala te son masa Allah ko ati son wari jontai ala tay wari me ay salon ni wari je ay akil fa jonna jinate o otman fe jino be soro ke jona ala krate otman fe am wana bela gra jabo chori amode non de otman fe ala ka hadili mandama ni nyem mawdudu na fa de ka islam ma tout le monde dans le monde entier adressez-vous à ça ça c'est clair et net si jamais
au nom du prophète Mahomet, tu prends ta chapelet, à ça, tu fais, Inch'Allah, ce que tu trouves, tu vas gagner. Ça, c'est clair et net. Car faut parce que d'autres vont la main ou d'autres vont la main. Il faut qu'on fasse quoi. Ça va mal. Voilà, vous savez, moi je suis de l'économie. Est-ce qu'à la belle, et à faute à bête, c'est à faire. Mais à la belle, il est à la belle à dire dormant. Oh, de la belle, ni la belle, tu vois, au déyé, autre en fait. Il est mon nom, t'as dans le Sénat, si vous voulez, Katabla Sénat, donc il va taper au-delà. Ok, il est fait au-delà, idiot, oui, idiot, mais ça va dire. Mais ni ya yere meka ke femore mini sala de kele ko ila ine minke ni ya katiki ateke no te fenti chide dorme ke foi ti ba la kamba ni folo ke ni kira ka ni ro sallallahu alaihi wasallam ko tuma na fe ibo sena bilo tugola ibo saka ibe kla ka pe fa ba ke te fo ka ta ma ko ni ya fo ka za ibe ni no isi ga Allah ya Allah ti Allah fa Allah te bakira bulu am ni ka doni fa ka do no Allah te bakira bulu zai Allah ko Allah kira ma ko nya be ti ma nya beliti mo wanti jinay ma kan galone na wanti jinay ma ke bono ko to ma alaka anke kira kan bay al baytullah sallallahu alaihi wasallam bele namoro la janati ga titani felote inshallah gazige bele gazige ko chu ayo alhamdulillah rabbil alamin garsake inshallah garsake ala ya di amada dilima kala ga shura no to dala ko suratul an'am hine shura oh ni ko ni mami hine soro ni warti bulu e hine soro no oh ni mami hine soro ni na huluti bulu ma hine soro no cha otuma fe hine otuma fe suratul an'am ni glalinde inshallah ma fa argila sumudi ibe suratul an'am iba ta qur'an kom ni bismillah kalam bada a'udzu billahi minash shaitanir rajim awaso yi qur'an do flasa din sen kili o be shiri fi falam pura bi san o be fi nga o to bida ko ni e kansaye Allah otuma abakalakata abasi wa iza jatihim ayatu kadu layni nu'minu atanu tiya mislima utiya ursulillahi ibina qur'ane takalaje Allahu flatula ngana yoro men imaye ko iza jatihim ayatu kadu layni nu'minu atanu tiya mislima utiya ursulillahi otom ko Allahu kelim ibina tako Allahu a'lam aysu jala risalati otuma fe ni Allahu flani la ni de dunu ni la ni dunu otuma fe ibisoka qur'ane otuma kakalakata parce que yesira yoro mai ba fa bo otuma wazabu shadidu bima kanu yamkuruna wazabu shadidu ne sero mo yoro no qur'ane ta ka adda demize min kuna dawda be toro mo dawda be kungo mo dawda be jamani mo otuma ba foka azabu shadidu bima kanu yamkuruna ne sero mo yoro ma ado qur'ane ni gada doni min ko be kaza kuna anya ni ala fe fende bo nya ni qur'ane nya aye doni ni ka da ka qur'ane da sante foka je bani torende karsa ye directeur ye ko ya wuli ala ka seka no karsa ko ministre wa ka ajamba ala ka seka no karsa ko warti u baba ka kana fulu ala ka seka no karsa ko furu ko gele ala ka seka no otuma ni fengo fengo qur'ane ni Allah otuma fe ka jiri gada otuma ibe soka otuma Allah kele ibo wudi bi woro no woro ibe kala Allah kele ngun bi woro no woro otuma fe ni kala la ibe soka do woro ka otuma fe ka ba ni ina surani anima fo ko ni mun fle mbese kan foko abe se kan ke ay beti kan ngeni no woro na woro ka cha la ilaha illallah muhammadur rasulullah abu bushra min kono ode kelinde otuma fe suratul an'am otuma don ba kulube ala donc mo min yini bara alhamdulillah rabbil alamin ni sona ka ke karin de parce que jien fe mo vene bina glaka di mo bomo ay wana lere makari o qur'an ko turu be fe mina na kala pe o qur'an no ne bitaka tu bla mi shiri o men kelon kelina ni shitte mi shi damandi ni bege sakari saka ni Allahu keli saka saba Allahu keli saka saba bebe saka woro ni ati oto ni yake ka ba ibita qur'an flem la mi shiri ko madama mi shiri gwanzande de juma be sel mi shiri mo juma sel mi ne kali Allah mawdu kalu mu yana akorobo dro ni yakorobo shufe du na jati be ko bina ala ba yele parce que fende bu yana qur'an salam alaikum wa rahmatullahi bismillah tetmo bele na boro kono papier ko gele abi matcha na la so frère babudu tu alhamdulillah rabbil alamin do ko papier gele ala ni rete la ka fongo be suratu yasin barbara ani Allahu min tabarakakum mais chamambe wa fo ko ni latifu am kay wiyuke ni latifu zabita wikuke ni latifu am aksabiyuke ni hite latifu ko
ni bina ni bara papier ko la o tuma fe kam jema passe denta kam jema passe denta chez jema passe denta pigeon jema passe denta ibe so ga pare kenai latifu taifa lu faita lu yafula tal latifu minu me ala ko kalama no ga ala to godo o bado o to o kunyu me parce que ni to raka teme ko kan akodo ya bi mina bonya do be se note ibe latifu am kasasu ne tibili ka boni ron na la make o ye latifu am kasasu di don bo bado latifu am kasasu shaki sasu fa kasasu tafaku ni foko kele abebe latifu wa keme and wa mo la otum ala habili mona ne ka do ko yiche nga do mo te ado mo ban flo am de klemi na mo fo na dim so ne te la ko di no te ko chen ko ma ban me fo ka fa mo ka do ko aka so to ro ban no tla na kilimo kili la na tara da na ga gono fo ka jemba ta nyo resto otum amul li kan di dim sene bela jele mo kana ta dim sene sadi jama fe ka gora ma ko bo la ne be soro amul alhamdulillah maro ni mbaraga mo ay papier ko nte al femme de papier latifu am kasasu ya fo don ba bonga ale ko di ni ya gla ka bam pe laban mi ko to tabusi ko ba bo mi ko to ke ba bla aw abi laban ko de inshallah ka ta de don ba mala habili mo na afana be papier ko fe para ko frère ke labi ko frère dan alhamdulillah rabbil alamin am bi ala fuka ala bakata papier inshallah mo go mi ni am ko be papier la telia la nga ma foka kila ka sekala papier barani abi glaga di mo ba binan o dama tede iba ke ma keme abebi jamba parce que arafi udo abe keni zerni ye kalimu wol be ka ke ni re hakem nga kale ni no jamba ka cha o ton blambo ka fam ni ya ke binti jamba o do ya nga ni ya la ka banka ta siri ne zerni ye fam kana ulusi wa keme ma o gla la karam wa tibe papier so halna dalino so mo ba bile kala bare alam ma ko di ba to la nene e wiri to la ne ma ne jabi ko ren do no te munan di jabi ire ni ala chela ye do no te yalla wile mun ala ti na chela ni ngabe inshallah o frère bravo ta o baby alhamdulillah o ko fe bele namboro bela kuna fengo ni do ko ji cheno wa no ni cheno abe ma chama no o gani wa muna bi negari wa ko chugo inshallah bon sisam ko na ko ala wa na tiende fo sisam ko te yala ko ko be fenda ko la uti min kala parce que sisam kuna fe fenda ma de ba ko no ma fu ko amba jeni u ba fu ko amba ke u ba fu ko amba fa u yo ba fa ko amba yile wallahi ngalla rahman masala quran haya do be ni ya kala ni jine be kan na mo no fe ni ya kala kilometre gi aba tere nga ni ya kene sala kan bo ke u ba na daga shi i bono dala ibisige inyana ma ibisigo bali ibisige ite do me ibisigo bo i follow if la jon kele bisika fo ibisiga na fenke ka bo mo law ye ka la sabali ka so i mo raba ko lo bali waraba ni ne fla pe de lo raba dala o ni ne fla ma fo ya ni be me o ni ne fla ibe dozo keme do ya ko ne go waraba ni mi na be jine langari du me de do abi nye fe wa be ko fe o ta do o memuna ta do parce que muna famu yali make ka yini ngali kala bo ni du masibla itise kala kala mbari muna sheikh sama rusu ba ka nyama yala kuma dono la tara imura ma annato ka bo maka lazara sila ayeshi ay lazara sili abaka urudi la waraba bola ko fe kana jinaw ka shefu mire la adon klima tamani aba mafatu folo jinaw waraba ye sheikh sama rusu mire e sigile me gaso ete kenema na ne bo ko bisika jine ge agege ne sigo sama rusui sen na lu tarano fe do na la kara ka do te ma fe atasi na tara ka tamba mu daga abubo meso ye ko kele na ne ko ambe du ko lo e fa no me fe al kaba se ma ni fa no me aya nya ko aho wallahi bar ne so na ma ko kira flo ni kala ma ayi ne so ne ye o bone o yoroni me la gel na ye barawtu wala fi barawtu wala fi li o yoroni be akara jiriba mi ngoro jiri muru mara akara ko nyani do ko ma zarahati tetemo ba o islamu ngasa ko ko bara ni iti mundo itu do ila na ti papa fil fena ke bisika munke an la place yi muni o mun mani aya fo ni mani ay ni bla min kay aya fo ni we follow flana o ye dumene ka da fala
caman bɛ yen u b'a fɔ ko munna sɔnni a ka pan kunnafɛn dɔ bɛ yen k'a bɛ cɛw la a bɛ muso la mɛ a ye muso ka kɛwale lajɛ fɔlɔ ko k'a ka yala ko kunnafɛn y'u minɛ musow bɛ wuli u bɛ taa bada la u bɛ t'u ka kulusiw bɔ a b'a hakɛ to k'u ko ji la jinɛ ta ye ji ye a bɛ lankolon ye a bɛ jara bi la n'a ma den nɔ ka taa so a bɛ mun musow bɛ wuli m'a fɔ yɛrɛ kamalen kɛ kamalen kɔrɔ fana bɛ taa k'a ka kulusi bɛ bɔ a yɛrɛ la a bɛ ye i bɛ i lankolon bɔ pour que musow ka i ta ji e la bon maintenant e b'o kɛrɛ min kɛ jinɛ fana bɛ yen donc n'a ma da ye dɔ ka taa o ye fɔlɔ ye an k'o bɛɛ bɔ yen a ye ɲatigiw ɲininka ko fɔlɔ fɔlɔ ko ɲaci b'a di ko kilisi jumɛn de tun bɛ yen n'i y'a ci dugu ma n'i y'a kɛ terrain 3 ye ni kamalen kɔrɔ taamana ka d'a kan ɲa b'a bin sisan a b'a fɔ ko kunnafɛn y'a minɛ sisan n'i y'a kɛ terrain 4 ye ni muso taamana ka yɛlɛ a kama fɔ o yɔrɔ min ɲa b'a bin a t'a dun ɲa b'o kɔnɔ a bɛ mɔgɔ fɔ o tuma o kɛbaa de cayara bi o tuma fɛn n'o tɛ anw y'an tilew kɛ k'a ban n'i y'a mɛn ko nin dugu in na ko kunnafɛn bɛ yen den dɔ la yan i bɛ san ta kɛ i t'a ɲɔgɔn fɛ mɛ bi a bɛ fan bɛɛ fɛ i bɛ taa ni terimuso o terimuso n'a tɔ kelen min na u bɛna sigi yɔrɔ min na a bɛ se ka seli ka bɛ ten ko ale ka kunnafɛn kɔnɔ a ye ɲini k'a dɔn mun yɛrɛ don fɔlɔ muso a ye changer a ye kunnangolo mun bɔ a y'o bila muso a ye changer a ye kare kɔnɔ sugunɛkɛ bila muso a ye changer m'a fɔ ɲɛna karamɔgɔkɛ a ye kare kɔnɔ kojugu kɛ dabila n'o fɔra duguba kɔnɔna na kojugu min bɛ kɛ kare kɔnɔ i b'a la tuma min na jinɛw ɲɛ b'e la o tuma n'a ɲɛ b'e fɛ a b'i tɔɔrɔ a b'i cɛ tɔɔrɔ wa a dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka cɛ fana faga o tuma ne bɛ min fɔ aw ye sɔnni ka fɛn o fɛn kɛ a ɲini k'a dɔn fɔlɔ maa tɛ se ka kunnafɛn fɛn n'i ma fɔ b'a la ka kunnafɛn yɛrɛ dɔn a ɲini k'a dɔn karisa ta in y'a sɔrɔ yɔrɔ jumɛn na a kɛra plage jumɛn na a kɛra ji min n'u bɛ a kɛ fɛn dɔ a kɛra yɔrɔ jumɛn na a kɛra kasikadi jumɛn na a kɛra sugu jumɛn na a kɛra dugu jumɛn na a y'a sɔrɔ cogo di donc n'i b'o dɔn fɔlɔ n'i y'o dɔn i bɛ jinɛ dɔn n'i y'a dɔn i bɛ se ka deli cogo min i b'a deli ten o deli fɛnw ka ca mɛ o tɛ ɲɛ min kɔ n'o ye waraba kunkolo ye e yɛrɛ tɛ o ɲi min yɛrɛ bɛ jinɛ yɛrɛ langari e t'o dɔn ne y'o ko i b'a kɛ sira filɛ an ye dɔw ye minnu ye jinɛ minɛ a y'u tɔɔrɔ u ye jinɛ minɛ k'a don jɔrɔkɔ la a dɔw bɛ yen n y'a dugu dɔw dɔn n tɛ dugu tɔgɔ fɔ hali sini sɔgɔma u bɛ jɔrɔkɔ la mɛ a y'a kɔ bɛɛ tiɲɛ tuma silamɛw an ka hakili ɲuman d'a ma n'aw nana alhamdulilayi an fana ma nka an ma ɲinɛ alhamdulilayi rabbil alamin an ka d'an ye an ka kuma tɛ caya kuma kelen kelen ni nana an ka fɛn fɔ adamadenw mago bɛ min na walahi sigilen bɛ nin yɔrɔ in na lamɛnbaaw tulo bɛ na hali suro a une heure de matin n bɛ ka wele karamɔgɔ ala ka sigi ni kɛnɛya d'i ma walahi i ye fɛn bɔ n y'a ta a ye mago dilan bosow ye n wele u ko chaque saison n k'a fɛn kɛ bɔ n ko a ye n ka ɲagala dɔn k'a la u ye n wele u ye n ko mɔ dɔ bosow ni tile bɛɛ o tɛ kɔtigɛ o tuma hali ni wari tɛ o bɛ wasa kɛ o tuma bɛ se fila ye ala de bɛ aw sara maa tɛ se ka aw sara parce que nin bɛɛ sababu ɲuman ye aw de ye nka ni tiɲɛ bɛ ko min na ni tiɲɛ tɛ ko min na an bɛ o bɛ tiɲɛ de ala ka hakili ɲuman d'a ma amina rabi belebele diɲɛ bɛ ka girin fɛn dɔ nɔfɛ bi a jɔyɔrɔ b'a la ayi si o jɔyɔrɔ t'a la bɛɛ bɛ girin dɔ nɔfɛ nafolo ko cogo ɔ nkɛ n ko problème ye o yɔrɔ in de ye i b'a dɔn don dɔ la ne bɛ kuma bɛɛ n b'a fɔ mɔgɔ ye ko n'i ma ɲɛ nafolo miliyari sɔrɔli kɔ ba ma k'i bange don dɔ fɔlɔ awɔ parce que n'i ko ko dolo sɔmi dolo ka bila i tɔgɔ la o y'a sɔrɔ m'a fɔ i sera diɲɛ kɔnɔ ka ban bangedo ɲini k'a dɔn ni ti bangedo dɔ i b'a tɔgɔ ɲini ka dɔn den ɲini na parce que mɔden ka tigɛ i ka baara ɲuman na a bɛ sɔrɔ maa bangedo dɔ baliya fɛ adamaden ka ko ka tiɲɛ a bɛ sɔrɔ maa bangedo dɔ baliya fɛ bon ni bangedo saraka ma dɔn a bɛ komi sisan adamaden i bɛ dibi la ka taama bon ni e ɲɛ tɛ sira la laban kɔni i bɛ taa tugu o tuma ne tɛ ɲinɛ nin kɔ sinon karamɔgɔkɛ wa iza ra'aw tijarata aw lahawa infadu ilayha wa taraw qa'iman qul ma inda allahi khayrun min allahawi wa min tijarata walaw khayru raziqin qaruna إن هذا أرزقنا ماله من نفاد خارنا وتجعلنا رزقكم أنكم تكذبون خارنا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا خارنا أتونا في إبه كلا كسيك كنا لطيفو كل جين نتا وافمي ما كفلتها مسو ملياسو إن هذا أرزقنا بكرة توا إن هذا أرزقنا لكم بكرة تواسيا يا فما أتونا إبني هاين إبني فما ورودي كفارات otuma fɛ ni ala n'ala kira sɔnna nafolo in an b'a fɔ ko ni murudi a bɛ se k'a fɛ a bɛ dilan de k'a d'i ma wa fana fɔ mɔden an ka nin faamu ala tɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a dilan a bɛ se ka maa kɛ fɛn bɛɛ ye nka ala a tɛ jamana kelen na a ma ɲa ye mɛ fɛn dɔ bɛ yen n'i y'a dilan ka di maa ma n'i ma fɛn di a ma i y'a jigi k'a ye o tuma f'u k'o faamuya fɛn o fɛn t'i ɲɛ saba kɔ fo i k'a ka fɛn bila ka taa d'a ma n'o ka mago tɛ dilan o tuma min bɛ se ka kɛ k'a ban hali ni fɛn min se a mago bɛ dilan n'i m'o ci ka taa ale kɛ ma jugu dilan to fan kɛ i fana fɔ k'i jɛya k'a dɔn i ka laɲini tɛ wari ko ye dɛ i ka laɲini de ka don mɔɔ jigi kɔrɔ wa i bɛ mɔɔ jigi kɔrɔ ala b'a dɔn aw bɛ mɔɔ jigi kɔrɔ ala b'a dɔn mɛ fo nin ka faamu fɛn tɛ ci an donna o kan mɛ fɛn bɛ ci fɛn ma sɔrɔ ka ci
o tuma na fɛ kalandenw ani karamɔgɔdenw o tuma na fɛ somuw jinɛtigiw a bɛɛ k'a lajɛ o t'a la n'i ma don ni kan min bamananw b'a fɛ nana ko maa ma min fɔ i siri yɔrɔ la ka na fɔ ni foyi ni yɔrɔ la n'i y'a fɔ o ye kɔrɔ ye ko juru guwanen na donc toujours k'a fɔ an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ye vraiment je suis en disponibilité pour tout le monde dans le monde entier au nom des prophètes Mahomet et Imam Ali. Ça c'est sûr et certain. Contactez-vous à moi, Inch'Allah, je suis à votre disposition. Nuit et jour, Inch'Allah, Inch'Allah. Ce que je peux le faire, je fais. Ce que je ne peux pas, moi, je n'ai pas Dieu. C'est le Dieu seul tout puissant. C'est pas moi. Inch'Allah, merci beaucoup. Et ça veut dire que ça veut dire que maman chika baral ni ma wulundo ka patro oteke ça veut dire la dia ko la falo fe ya ke chogo jo ne grina ibina ni jo parce que adama de mol ba to na go du ko chogo jo e bisika ne da chogo ka so ni ka bol ba to ka imashi ibe folo shigi de la wa wal ko kane do la san ko kane do la atodi sadika danna danne ro asa ay e bol la ba ni do ko do ere manazili joli ere be do la folo ni manazili donc mom ne ba do ka fo ni do manazili do be woni shebe fanga sisa o manazili na be utu na be koron be wu ko shin koron na be klibe mo bu ko je o so mi ka do do fo ka manazili do so mi ka do ni ma manazili do e be se ka fo ni chugudi o donc manazili na to abandon do immédiatement do na boni do dan do immédiatement yiri de na boni yiri no immédiatement qui de na ni ci de na do alhamdulillah rabbil alamin de do iya kana budu do siratal lazina do edna siratal muslim gar ma ko fana e pour ne ça la alhamdulillah tatamana bele ma do jamo club bilal inshallah ma do yaira ka fo da kuma kon na isle be muriari inshallah ay wala mo al-imam yak inshallah المامي المامي تجانيا مقدم ان شاء الله الحمد لله نوردي دي ما شاء الله واني امام يفنا نغفم ببلم على كوي ما ما لا شكنا ناي نجام فنغو ام على ياون داكا مو غير فو جونغي بس ام بارام نو بام بيرميتي كا كوبي تتمو voilà بلي با فو علي شيخ محمد كلبالي عايرا عفاف نيو موري عليك اي مو بالا مو مولا ني ياو بلا سلام سي اجان amen boro de andate se kuma don ayi ukata ma amugo be tola nkusbe mais anati ki mugo ba le be Mamadou Koulibaly ba contacter aba bela le be bela di mo kuma wala sango inshallah bon mena faire me refina pour que iko famu kanye parce que abet se ka fomuna hakili bi se do me ba so do be parce que mona kuna fe no njuwela ibi chejo keme o keme ba fo ko kulisi ala la gwashibula mais banate si fe me musu no fe na ba ga garala do ba fa parti o te kungo eba o musu ba kel ni keme duru ba ayu ba banche ni musu ye gerese ke soro kalo kele na dara ka shino ga be na yiti a re malu mo nyando be na kafo na ay no kala do dugu na je bashi be ba parti o to man be gashi do yo o mi mesiga so manga tu mba fura de ayu kala sa ayaw le la tabu shugul adaw muso be muso la abka ke to no bora ya ya chef da je shugul na yo na bushi kare ko no shugul na atuma jinu o ma amne jinu be yona do so be ni ya jo ka ba ba so imina ke tu ba be pere mo na be pere mo jinu do na do amne jinu de be yele me yonka to be ko julu na jinu fa ya baba donc ko bo ko julu donc o ko tele mo atuma toujours que ça no ko ko ni alhamdulillah rabbil alamin anyi mon fo o wasara parce que ndella ka kuma fo ka tlaga sega donc sanko ni ko ika so isakula ibina ni ahlalu shesidi o ni nyego ya ala do ahlalu shesi tamak salisu muhammadu rasulullah ya so katifa ya ko wa ya baidu allah o ni nyekolo jam yeni ala kala kodi o tuma muhammadu rasulullah de isanu de to ko kaso ka chefan oublie mai ko ke anashila o tuma fe kaso kan diri bara ko ke ala o ba fo fe no ko zafarani nga farafun tate iba kala ka bara ke kaba ni ya bara ke kampani ya dinga sianya ka urike ay sam konte hali jama abu bona ala ba ala ta do wala jora ino ay alhamdulillah ay o ko ni ayu fo latifu am kashasula angla ka tilo la ka fo suratul lani amina angla ka fo tun alla ilaha illallah muhammadur rasulullah ta ko ni jom ma ya fo be ni ima ko ba akira fa be uye ka ta wila sai on ni ko ka zabbe ya fa men gon anya da ya fa ndi ka da ka qur'an da sa fo ti ka qur'an wila ko ma mun dai ali president mi jama ko ke na mangiri ni fulani abe ya mo ka no de ko na ka ti ala se ko ni kelima ko na ba ko so yu ka jo e ma ya ayo de fa la kray sallallahu alaihi wasallam na tu yansuro e tu fo bali fo on
lagata na ho mini holi watini antu be tedike isondo la ma kunde so kadu on noche me ma fe na mi dan ye fon fo o ma yantu an la hawa in huwa ila wahyu yuha ima foi fo on ma mi fi la ko kila ko il faut ko alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah amma la me ba bele jele fo an be émission que toujours mais an be ni an lamé boko toujours il faut do be jasso la uma ko ba do be le faut ben to kanti c'est pourquoi on a adressé au nom du prophète Mahomet au nom de Allahumma salli ala Moussoufou bilu jodi Muhammad rasulullah wal karami c'est nabilu donc c'est comme ça quelqu'un qui besoin de ça contactez-nous inchallah ou bien contactez c'est vous là inchallah c'est tu lui trouver c'est comme que tu m'as trouvé c'est mon fils merci beaucoup merci ok amman la je ba bela je le fo mali ko ani Cheikh Mamadou Coulibaly ko ñoo fa bi ba fa fayda mi di ani ka fo fefe mo ba la ya contacti mo la ala haje aba ala di ala bisra nya tugo na ti siga minke abu fi ba ti tugo ke sawa ale ala fi ga be on fi tebena fen la ma ko fo mo mi siga ke ka so an ti siga ke shini no wa shini ngana do ando do bele inshallah ni shi je yere la ko 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 shwandi di garandi ti wolo tu an ta be jere ka ba do ma manke do afamna ama fa fo ka jemo be fa na fa mo yo fa be Cheikh Mamadou Coulibaly ka fo ka jemo fa ka fa bela ja salama de rahmatullahi ta'ala wa barakatuh akam de jawati